السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. رايحة نبدأ لكم سلسلة من الفروض من الفصل الأول، يعني لا بروميير سيكونس، ونروحوا وغادي نبداو بالأسهل ثم نبداو يعني نتدرجوا إلى الأصعب، ولكن هي ما هيش أصعب، ولكن لازم التمعن والمتابعة في يعني معايا وفي القسم كذلك. دونك نبداو devoir de français premier trimestre. نبداو بلو chien. Le chien est un animal domestique. C'est le meilleur ami de l'homme. Il se nourrit de viande. Il vit dans la maison ou dans la ferme et peut garder les moutons. غادي نقرا لكم ومن بعد نشرح لكم باش نشوف، حاولوا باش ديروا وتصحوا معايا في نفس الوقت. Compréhension de l'écrit. Trouve un titre à ce texte. Où vit le chien? نخليكم تشوفوا القدرات تاعكم وقلت لكم ومن بعد انا نفهمكم بتمعن. Vrai ou faux? Le chien se nourrit d'herbe. C'est vrai ou c'est faux? Le chien est un ami de l'homme. C'est vrai ou c'est faux? Trouve dans le texte le synonyme du mot mange. في التكست تلقى le synonyme du verbe mange. Trouve dans le texte le contraire du mot sauvage. Souligne le verbe et encadre le sujet. Il garde les moutons. Où est le sujet? Où est le verbe? Conjugue le verbe souligné au présent de l'indicatif. Alors, il est le meilleur. Nous, les meilleurs. Ou hadi, normalement, c'est de la production écrite complète. هنا غير complété. هذا ما كان. عندك la forêt, viande, fort, animal. هذه لا زوج نقاط. دونك راح نعاود نفهمكم من الأول. حاولوا نتوما ديروها ومن بعد عاد شوفوا التصحيح. Alors le chien est un animal domestique. الكلب، أنا نتكلموا على الكلب، هو حيوان يعني domestique أليف تاع البيت، يقعد يعيش معنا. C'est le meilleur ami de l'homme. هو أحسن صديق للإنسان. Il se nourrit de viande. يتغذى باللحم. Il vit dans la maison. يعيش في البيت. Ou dans la ferme. ولا في المزرعة. Et peut garder les moutons. ويقدر يحرس القطيع ولا الخرفان ولا الخراف. Donc, trouve un titre à ce texte. ابحث عن عنوان للنص. Où vit le chien? أين يعيش الكلب؟ Vrai ou faux? Le chien se nourrit d'herbe. هل الكلب يتغذى بالحشيش؟ Vrai ou faux? خطأ أم صحيح؟ Vrai هي صحيح و faux هي خطأ. Le chien est un ami de l'homme. هو صديق الإنسان. Vrai ou faux? Trouve dans le texte le synonyme du mot mange. يأكل. كاينة في النص. Trouve dans le texte le contraire du mot sauvage. sauvage راها في النص. Souligne le verbe. سطر على الفعل. وencadre وأطر الفاعل. Le sujet. Il garde les moutons. Il garde les moutons. Conjugue les verbes soulignés. Conjugue le verbe souligné. يعني هذا صرفه مع نو. راه il ردوه نو. صحيح. وفي التالي نعمر الفراغات بفوغي الغابة، فيوند اللحم، فوق قوي، وانيمال حيوان. سي بون. وين ديروهم هادو ديروهم لحظة هنايا. هادوك فور، هادو فور وانيمال وفيوند، هادو راكم تشوفوا لهم في التوالة تعمرهم هنا. لو lion عفوا. Le lion est un sauvage. Il est prêt. Il mange de là. Il vit dans la. Classe. Donc, le lion est un sauvage. Il est prêt. Il mange de là. Il vit dans. C'est bon. Donc, on retrouve la correction. Donc, السؤال الأول trouve un titre. Donc, أول titre هو le chien. كي ديره راه عندك نقطة. Le chien.
trouve un titre à ce texte. Le chien. Donc, un point. Où vit le chien? Le chien vit dans la maison ou dans la ferme. من التكست دايما من النص. عندك نقطة. زيدو. Vrai ou faux? Le chien se nourrit d'herbe. هل حقيقة الكلب يأكل الحشيش؟ لا. C'est faux. C'est faux. Le chien est un ami de l'homme. هو صديق الإنسان. Oui, c'est vrai. حقيقة صحيح. هو صديق الإنسان. C'est l'ami de l'homme. نكملو. Trouve dans le texte le synonyme du mot mange. كون نروحو للنص هنايا شوفوا النص. Donc il se nourrit de viande. Donc se nourrit هي le synonyme نتاع mange. Se nourrit. عندك un point. Trouve dans le texte le contraire du mot sauvage. حوسوا عليها في النص. هاي هنا نعاود نقولو. Le chien est un animal domestique. أليف عكس متوحش sauvage. Donc متوحش العكس تاعه هو domestique. Donc sauvage le contraire راها في النص لقيناها في النص هي domestique. أليف. Souligne le verbe et encadre le sujet. سطر على الفعل. سطر على الفعل و encadre le sujet. هنا راه كاينه غلطه. دونك هنا le sujet ها هو sujet. هذا le verbe و les moutons c'est le complément d'objet direct. ça y est. دونك هنا هذا هو le verbe le sujet عفوا. il هو le sujet encadré ونسطر على كاع. اذا نكمل دائما نأطروا نديروا في اطار لو سوجي الفاعل هو il ونسطر garde c'est le verbe garder يحرس. ولي موتون c'est un complément d'objet direct يعني كما نقولوا بالعربيه مفعول به. Conjugue le verbe souligné au présent de l'indicatif. Il est le meilleur هو الأحسن. كي نديرو نون نردوها sommes c'est le verbe être. Le verbe être je suis, tu es, il ou elle est, nous sommes, vous êtes, il ou elle sont. Donc sommes les meilleurs. وتبقى لنا هي عبارة عن يعني تعبير ماهوش تعبير هنا ملء الفراغات فقط. هذا أسهل يعني تمرين. Le lion est un animal حيوان sauvage. Il est très fort. هو قوي. Il mange de la viande. يأكل اللحم. Il vit يعيش dans la forêt. يعيش في الغابة أو السافان. دونك هذا هو. شوفوا هنايا نعاودو نشوفوا شحال كل واحد ينقط نفسه وشحال يشوف دار. إلا درت لو شيان عندك نقطة. الثاني عندك نقطة. Il vit le chien vit dans la maison ou dans la forêt. تبدا من النص. vrai ou faux. الأولى عليها نقطة faux. الزوجة نقطة vrai. وتحسب. mange se nourrit تجبدها من النص. un point قالك relève. trouve ولا trouve dans le texte. كي يقولك trouve dans le texte روح للنص. والزوجة تاني sauvage العكس تاعها عندك نقطة. souligne هنا عندك نص نقطة نص نقطة. دونك ان بوان بيناتهم. وعندك somme عندك نقطة ان بوان. وهادو عليهم نقطتين. إلا درت هادي عندك نص نقطة وهذه نص نقطة وهذه نصف نقطة وهذه نصف نقطة. إذن بيناتهم كاع نقطتين. إن شاء الله تكونوا يعني راكم تبعوا وإن شاء الله ربي يوفقكم في الفروض. راهم على الأبواب وراني رايحة تقريبا بالك في اليوم راح ندير لكم على الأقل فردين إن شاء الله. وراني معاكم وربي يوفق الجميع. تهلاو في رواحكم والسلام عليكم.